bara nyongiri te ni na ko e bara ne ko ne e bara ko nyongiri la ni ma nyongiri here la na nyongiri kasara la ote ne ko nfe changa dale akaka parce que faso ben yoro me na bi faso ken no bingan faso le ni tuwa te min bolo ebe to e ga tuwa ntanya c'est comme si amu e fantan denwe aiwa c'est comme si on connaît en mettant en fantan mu e setigu yo lube to ka setigala parce que ni Mali yere gouvernement ta ka lage ou be ka gouvernement ke fin doye min be se ka ke sra min be se ka jamana na folo plan o ni nyonche en fantan on ga to fantan alsa maître jagualo olu jigi ni kele o ga sara ni na folo ko sara fana bla olu sagola aw ko tike aw dun flenye aw ye aw be na folo do le tata ka clan nyona ko do ya keta aw be war min ta kalo kono maître be se ka sanke aka sarato bo u mo kile ni ya jate mine u be war min ta san kono na kalo kono na maître be se ka sanke maître do be u be se ka sanke u to ware ere soro bon na folo maître kan ga min soro ko aw fana ti fe ko sagoye o be ke chogodi jago lo bi barabla do nyinin tew sega me sega ke chien wa ko ne fa sega na ne fana ne be sega walma ni fana ka fa ale fa here soro ale fana ale be here soro ko konte sega ke jamana do tara to ni e bingane hal ni metru mani kele ndabla ka soro amanya bo aka dani na manya bo kana dabla ole ka dani min fana ye an kalandeunga kasarai ala an fleye ci were shi foi hitana sisan anga bara fleye carte jeu en été mis andumba do ni bara nyongri fana na kololo bale bala en fan fait parce que mona wakati de be doni nyini na doni na nyini wakati temene kan ite kun o doni na ble en flenye ali na fora ko ni koyi ko abina nyena bo na ma ko nyena bo sisan sa na be ka taga ni jogon na an kone utina banka on passer ou ba on passer mais domin fana na an bina ke karamogo we est ce que an bena mogo mun fana kala olu bena don soro wa parce que an ma doni nyena man soro ni fere folo e mogo mi mogo be se ni fere folo tige o de jamana gouvernement parce que muna sharia do de be fen be se ka jamana la taganya gouvernement be donai wa gouvernement fana sigila o kaneka olu le kan ka jamana kalan ko kesebeye wala sa olu de ga kala parce que ni ya jate mene am problème min na bi ni gouvernement be ka dese ka jamana ko nyanabo c'est parce que ni ya jate mene ante se ka fo ma kalan ou kalana mais jamana mako be kalamina o mo kalanke c'est comme si ngolotu kuna ka se ka jamana balaw donc ni antala o tagato kelena c'est comme si on fana do na tawla o problème kelen de be donc il faut que ou ka ko injate mene kala ga ke wala sa ame dinga min kono bi amun be na do na tawla anga se gana hakilina soro ka donc a fo kan to kala na ni problème ko me jamana nanga bi amanga to chogoshila uninga ke jamana takabole donc il faut que yelema ka ke ko la gouvernement de bado olu de bado ubu bane yani ibeka era ka sigale la yudu chamanta ibeka yo kuma do fo malion ma c'est vrai ni ata $2 chien de domaine ni ata $2 fana ku ka ko lage c'est comme si ou yele la ma parce que ya yira na ko ne ko do ma grève da blaka kala ke ko lu de o kala ko lu de o meta kala ke yo wero la kana o be kla na enfa o ma mais ni ko en jate me na be ka ta kele ne fe ale era ke la nyemo ga bi ale c'est la ka monne ke jamana ko la c'est comme si ale be fait toujours anga kala ko ka chen lu de o ta kala ke ko kan u ka kla kana o mara parce que lu ya enfa o mara déjà an école de be kan ga se ga nyongo la donia ka yira nyongo na ka fo metru be kele minna ni kele nyana do na tawla an fana ka na fande bala on be se ga fara nyongo kan ali école privée mun be kalana an école de on be se ga fara nyongo ka se ga ta école publique nu fana boka yira wala et tant que an ma kala école privée mun fana be kalana luti kalanke amo bella bo no bella bola an bebe to fenianna donc na be to ro la sisan ni jamana nyemo ere ya chinya era la ninkoyi akone taka choko foi shitenna una fera dotige mun fana école de somawe parce que do sigeleno ka ko ke parti politique ko ne be karisa ga parti la no e don dinema ne be fin écoutez e be war mina ka dun mais est-ce que aider me kalana
den ma se ka kalan ɲɛnama sɔrɔ est ce que n'ale fana nana kɛ ɲɛmɔgɔ ye don dɔ ale bɛna se ka mun de kɛ c'est comme si an b'o dingɛ kelen de kɔnɔna na donc école somaw fana olu kan ka jate minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka yala dɔ kɛ k'a yira Mali marabagaw la a bɛ wale min na wale ɲɛnaman tɛ parce que n'a fɔra sisan ministres filɛ nin ye olu ka sara a ka ca bɛɛ b'a dɔn a ka ca mais IBK sigili ni bi cɛ ministre joli de sigila ministre 200 ani ministre 4 a ministre bɛɛ sigi a ministre bɛɛ kelen kelenna sigili wari min bɛ d'a ma a ka labɛn kɛ miliyɔn 10 n'i y'o miliyɔn 10 ninnu jate minɛ n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan o na se ka fɛnba kɛ jamana ye dɛ o bɛn o na se ka fɛnba kɛ mɛtiriw fana ye sa dɛ n'a fɔra k'o ye fɛn dɔ fara mɛtiriw ka sara kan n'i ma taa sɔrɔ 200 fara dɔ t'a kan o ye 500 fara dɔ t'a kan o b'a fɔ k'o ye mɛtiriw sara nin ye kosɛbɛ ya cɛbakɔrɔ i kungo b'i kan i bɛ duguba kɔnɔ i faso jigi dalen don i kan ko an ka karisa bɛ mɛtiriya la a bɛna se ka fɛn k'an ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ baara min na a tɛ ka se ka e yɛrɛ n'i ka denbaya bɔ kuma tɛ fo ka somɔgɔ sama k'a la nafa foyi si t'o la m'a ya donc fo ekɔliden somɔgɔw fana ka wuli ka yala k'a yira gouvernement na an kɔni an ka se ye nin de ye a ye fɛɛrɛ tigɛ an ka lakɔli karamɔgɔw ye u ka se k'an denw kalan cogo ɲuman na walasa don nataw la u ka se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'a kɔnɔna man ɲi o kɔni ne hakilina ye